alamin, whoever prays to Allah subhanahu wa ta'ala, who has bestowed his mercy and blessing on you. And then, may salvation and salutation be bestowed on Prophet Muhammad SAW, his companies, his family, and all of you. In this moment, we will discuss about desires and subjective. We will explain the lesson 12. The first, open your book, page 81. Lesson 12, desires and subjective. Ada dua bentuk. Yang pertama, past dan future event. Untuk bentuk yang pertama, yang past, using a formula subject plus wish plus that plus subject plus had plus participle. Example, I wish that you had called yesterday. Saya harap Anda menelpon kemarin. Had ini bisa juga menggunakan called atau would have. Menggunakan could have atau would have. Example, I wish that you could have called yesterday. Saya harap Anda bisa menelpon kemarin, atau menggunakan yang would have. Example, I wish that you would have called yesterday. Saya harap Anda akan menelpon saya kemarin. Remember that I'll talk the verb wish is in present tense. This pattern refers to desires in the past. Ingat, meskipun verb wish ada dalam present tense, pola ini mengacu pada keinginan di masa lampau atau di masa lalu. Second, yang kedua adalah future event. Using a formula subject plus wish plus that plus subject plus verb past. Example, I wish that you called every day. Saya harap Anda menelpon setiap hari. Verb past ini juga bisa menggunakan would, verb word atau called verb word. Example, I wish that you call tomorrow. Saya harap Anda bisa menelpon setiap hari. Atau called ini bisa diganti dengan would. Example, I wish that you would call tomorrow. Saya harap Anda akan menelpon setiap hari. Remember that I'll talk, the verb wish is in present tense. This pattern refers to desire for custom and future event. Ingat, meskipun verb wish ada dalam present tense, pola ini mengacu pada keinginan di masa lampau atau di masa lalu. Second, yang kedua adalah future event. Using a formula subject plus wish plus that plus subject plus verb past. Example, I wish that you called every day. Saya harap Anda menelpon setiap hari. Verb past ini juga bisa menggunakan would, verb word atau called verb word. Example, I wish that you call tomorrow. Saya harap Anda bisa menelpon setiap hari. Atau called ini bisa diganti dengan would. Example, I wish that you would call tomorrow. Saya harap Anda akan menelpon setiap hari. Remember that I'll talk, the verb wish is in present tense. This pattern refers to desire for custom and future event. Ingat, meskipun verb wish ada dalam present tense, pola ini mengacu pada keinginan custom dan event mendatang atau masa yang akan datang. Avoid using this pattern to express desire in the past. Avoid using will instead of could and would. Hindari menggunakan pola ini untuk mengekspresikan keinginan di masa lampau atau masa lalu. Hindari menggunakan will sebagai pengganti could dan would.
Example, we wish that you will change your mind about leaving tomorrow. Kami berharap Anda akan berubah pikiran tentang pergi besok. Nah, ini adalah bentuk yang incorrect. Karena menggunakan will, seharusnya yang benar adalah we wish that you could change your mind about leaving tomorrow. Kami berharap Anda akan berubah pikiran tentang pergi besok. Adalah tentang contrary to fact statement, yaitu bertentangan dengan pernyataan fakta yang memiliki dua rumus. Yang pertama, if plus subject plus were. Example, contohnya, if the party were on Friday, we could go. Avoid changing were to agree with the subject in contrary to fact statement. Maksudnya, hindari penggantian were dengan subjek di statement ini. Rumus yang kedua adalah subject plus wish plus that plus subject plus were. Example, contohnya, I wish that the party were on Friday. Avoid changing were to agree with subject. Hindari penggantian subjek di statement ini. Another example, contoh yang lainnya adalah if I were you, I would not go. Kemudian contoh selanjutnya, I wish that it were true. I will reason about unfulfilled desires in the past. The meaning is keinginan yang tidak terpenuhi di masa lampau. The formula is subject plus had hope plus that plus subject plus whole plus purport. The example incorrect is I had hoped her coming to the party. This is an incorrect example, so the correct example is I had hoped that she would come to the party. The other example is we had hoped that she would stay longer. Repeat again, we had hoped that she would stay longer. Thank you. Apa yang kalian ketahui tentang subjunctive? Subjunctive adalah kata kerja yang digunakan untuk membayangkan akibat dari suatu hal. Subjunctive ini biasanya berupa suggestion atau requirement. Untuk membuat kalimat subjunctive dapat menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu subject plus verb plus that plus subject plus verb word. Contohnya seperti yang dalam buku, yaitu Mr. Johnson prefers that she speak with him personally. Harus menggunakan kata kerja berikut sebelum that, yaitu ask, demand, desire, insist, prefer, recommend, require, and suggest. Untuk membuat kalimat subjunctive ini, hindari menggunakan present and past verb. Untuk rumus yang kedua yaitu nouns that plus verb word. Contohnya, the recommendation that we be evaluated was approved. Ingat bahwa noun yang harus digunakan dalam susunan pola kalimat subjunctive ini harus menggunakan recommendation, requirement, atau suggestion. Hindari menggunakan present atau past verb. Untuk contoh yang lain yaitu untuk yang correct terlebih dahulu, yaitu the doctor suggests that she not smoke. Untuk contoh yang incorrect yaitu the doctor suggests that she will not smoke. Pada
contoh tersebut, contoh yang tidak benar, itu terdapat will. Will merupakan past verb, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat subjunctive. Untuk yang kedua, yaitu untuk yang correct terlebih dahulu, yaitu he complete with the requirement that all graduate student in education write the thesis. Susunannya itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus yang kedua yaitu noun plus that plus subject plus verb word. Untuk yang salah atau incorrect dari contoh tersebut, yaitu he complied with the requirement that all graduate student in education should write a thesis. Pada contoh yang tidak benar ini terdapat kata should yang mengakibatkan kalimat ini bukan kalimat subjunctive. Okay, maybe that's all we can say, and we end up here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.